Oke, kamu anak. Assalamualaikum. Jadi sekarang aku mau main game kayak pesawatku ya. Oke, ini dari pesawat aku. Api, wih, coba langsung ada. Kenapa kali? Oh, ini lagi ngomong ya. Apakah pesawat ini akan diberangkatkan? Iya. Ayo berangkatkan. Aku udah sampai sampai dekat. Ini aku udah sampai banyak nih ya guys ya. Sekarang aku udah sampai ini ya, aku tinggal expellinker, slow fighter, materialis sama flanking. Kita langsung kelekain semua ini ya guys. Kita kelekain semuanya. Sekarang kita lihat TV. Oke, mulai. Oke guys. Wih, ada kokak kebakaran. Tolong. Oke guys, aku mau coba belok dulu ya. Coba belok dulu. Ya, meledak guys. Oke, kita lekat ya guys. Nah, oke. Oke guys, kita mulai terbang. Nah, ini pesawat penyelam. Center update 44 out of 10.5 for 17 knots. Oke, ada informasi ya guys. Forward. Passing the winds are down. Tutup ban. Karena ada mandala, tapi kita nggak boleh. 1372 switching to day on Lakers. Oke, ada informasi mana? Forward, wind 3412. Passing the winds are down for 177. Oke. Center update 44 out of 10.5 for 17 knots. Ada informasi lagi. Nah, itu dia kokaknya ya Forward, guys. wind Yang 3412. kebakaran. Passing the winds are down for 177. Oke guys, ini ada satu lagi ya Center guys. update 44 out of 10.5 for 17 knots. Wind 3000 house direction 3023 on Lakers. Forward, wind 30. Passing the winds are down for 177. Kali 2 dapat laku kek lidwek 6.000 kok kali 2 6.000 dapat laku ke kiki fight sekarang ya. Ini pesawat aku ada 4. Ini kita beli ya. Oh, nggak ada uangnya. Ini yang terakhir. Aku paling suka yang biru ini. Ya udah, kita pakai yang biru ya. Oke, go. Bagus nih ya yang biru. Oke, kita langsung guys. Oke, jalan keluar guys. Wind 3000 house direction 3023 on Lakers. Kalau hati-hati guys. Center update 44 out of 10.5 for 17 knots. Aduh, pepe. Hati-hati. Oke, udah. Wind 3000 house direction 3023 on Lakers. Oke, kita terbang. Oke. Center update 44 out of 10.5 for 17 knots. Ini daerah dulu. Passing the winds are down for 177. Oke guys, ini naik ke guys.
Center update 44 is out of 10.5 for Tadi itu dana 17,000. menurun. Oke. Center update 44 is out of 10.5 for Oke, 17,000. ikannya ada kuning-kuning apa ya? Fort Worth, 412, passing the 10,000 for 17,000. Center update 44 is out of 10.5 for 17,000. Ada bandala di sana. Tapi kita nggak ke sana ya, guys. 1272, switching good day on board 3412. Fort Worth, 412, passing the 10,000 for 17,000. Oke, guys, kenapa? 1272, switching good day on board 3412. Silakan menurun makanya. Oh iya guys, kita Fort harus Worth, turun ya guys. 412, passing the Tapi kok 10,000 kayak for ada lava 17,000. ya? Kok kayak lava? Center update 44 is out of 10.5 for 17,000. Oke. Kita masuk lagi ke bawah ini. Fort Worth, 412, passing the 10,000 for 17,000. Oh, lava. Center update 44 is out of 10.5 for 17,000. Oke, kita turun karena ini yang turun ya guys. Fort Worth, 412, passing the 10,000 for 17,000. Angin putih, angin putih, angin putih. Hati-hati. Center update 44 is out of 10.5 for 17,000. 13,000, power discretion, 3023 on board 3412. 13,000, power discretion, 3023 on board 3412. Center update 44 is out of 10.5 for 17,000. Power discretion, 3023 on board 3412. Udah KP-KP ya. Mana nabrak? Ya udah. Kan kalian udah lihat tadi, nanti aku detek dulu ya sampai aku udah selesai baru aku itu videoin lagi ya. Oke guys, jadi aku nggak ngerti yang gitu flight ini kita ngomong banget. Wih, ini guys pesawatnya yang keluar. Oke guys, wih apa nih? Wih, kita lokasi bom. Nanti ini pesawat bom ya. Oke guys. Oke. Kita kali itu. Dan. Oke guys. 1272 Fort Worth, 412, passing the 10,000 for 17,000. Aduh, kabur. Udah guys, jangan lupa di like. Oke guys, mungkin katakan lagi ya. Tadi aku mau jalan. Oke guys. Oke, jangan takut lah. Center update 1272, switching good day on board 3412. Berada di laut, berada di tengah Madinah. 1272, switching good day on board 3412. Berada di tengah Madinah, di tengah Madinah. Berada di laut. Passing the 10,000 for 17,000. Alright. Oke ya guys, tempatnya. Passing the 10,000 for 17,000. Dulu. Oke. 1272
Oke. Guys, tadi cepat banget ya guys, tapi guys. Ayo cepat. Kabulu udan ya guys. Tadi aku mau nonton ya guys. Oke. Kita belok. Belok. Aku belok. Oke guys. base 44 is out of 10.5 for 17 knots. Nih, Base 44 is out of 10.5 for 17 kok knots. tadi nggak ada ya guys pesawatnya ya? Oke guys, mungkin sampai ada dulu videonya. Jangan lupa di like, komen, dan klik dan jangan lupa untuk video-video aku selanjutnya. Dadah. Oke, jangan lupa ganti. Oke, dadah. Oke guys, dadah.